अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। वादे के मुताबिक हम हसन नईम की गज़ल को पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझेंगे और इसकी तशरीह आप अगर समझ लेंगे तो बखुद कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। हमने कई गज़लों को लिख लिख कर बताया भी है। यहाँ पर हम आपको यूं ही एक समझाने के प्रति पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। इसको ध्यान से आप देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। हसन नईम की 2 गज़ल आपके निसाब में शामिल है। देख लीजिए पहली गज़ल कि क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी, तू वो सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएंगी। अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू, शोहरतें होंगी फना रुसवाइयां रह जाएंगी। गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गज़लें सुबह शाम, तेरी खलवत में मेरी तन्हाइयां रह जाएंगी। मैं निकल जाऊंगा अपनी जुस्तजू में एक दिन, बज़्म यारा में ख्याल आराइयां रह जाएंगी। दूर तक कोई न होगा नगमा संजों में नईम, बस चमन में याद की पुरवाइयां रह जाएंगी। देखिए, कल्ब कहते हैं दिल को, कह रहे हैं कि दिलो जान में हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी। जो हुस्न को समझते हैं वो इस चीज से वाकिफ हैं। जो हुस्न की के असरात होते हैं, उसकी देर पजीरी है, उसकी बाबत यहाँ पर इशारा किया कि वो आपके दिलो दिमाग पर हावी हो जाएंगे और वो रह जाएंगी। यही है, तू वो सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएंगी। तो इसीलिए कहा कि एक आप सूरज देखते हैं उसकी परछाई नहीं होती है, लेकिन तुम ऐसे हो, यानी तुम्हारी याद जो है का नक्श जो है कल हजर हो जाएगा, वो ज़हनो दिमाग पर, दिल पर, जान पर हावी होगा। तो इसका मतलब है कि परछाई तुम नहीं भी होगे तो परछाई रह जाएगी। ये कह दिया कि तुम्हारे हुस्न ही ऐसे दिलरुबा हैं, दिल को खींचने वाले हैं। अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनू। कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ये कैफियत है इश्क में डूबने वाली, इश्क में डूब कर यानी दीवानगी और दीवानापन है, जुनून पागलपन है, तो कह रहे हैं कि ये सदियों आएगा। सदियों, सदी कहते हैं सेंचुरी को, 100 साल को, कहते हैं कि सदियों, कई सौ साल अहले दिल को यानी दिल वाले को तुम्हारी याद आएगी। जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो अहले दिल में जिनका शुमार होता है, उनको याद आएगा तुम्हारा जुनू यानी मेरा जुनू। शोहरतें होंगी फना रुसवाइयां रह जाएंगी। कह रहे हैं कि ये जो शोहरतें हैं होंगी, मोहब्बतों के जो गीत गाते हैं, तुम्हारी इसमें जो शोहरतें हो रही हैं, ये शोहरतें होंगी फना यानी खत्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी। रह क्या जाएंगी? रुसवाइयां रह जाएंगी, बदनामी रह जाएगी। उसी तरह से तुम्हारा तज़किरा करेंगे लोग। इसीलिए तो कहा कि तुम्हारा ये जुनून, ये पागलपन सदियों याद आएगा। और क्यों? इसलिए कि तुमने मोहब्बत किया है, दिल लगाया है, और इसमें जो तुम चाह रहे हो कि शोहरतें वो सब खत्म हो जाएंगी, रुसवाई रह जाएगी। गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गज़लें सुबह शाम। माशूका से मुखातब और कह रहा है कि तुझसे ये मेरी गज़लें जो हैं सुबह शाम बातें करेंगी, गुफ्तगू करेंगी। तेरी खलवत में मेरी तन्हाइयां रह जाएंगी। तुम्हारे खलवत में, तन्हाई में, जब तुम तन्हा होगे तो मेरी तन्हाई यानी मुझसे तुम बात करोगे मेरी गज़लों के जरिए से। मैं निकल जाऊंगा अपनी जुस्तजू में एक दिन। शायर मुखातब होकर कह रहा है, कह रहा है कि एक दिन हम अपनी तलाश में निकल जाएंगे। जब हम जहां आपके पास नहीं होंगे तो बज़्म यारा में ख्याल आराइयां रह जाएंगी। मेरे बारे में लोग गुमान करने लगेंगे, अलग अलग बातें बनाएंगे। मेरे दोस्तों की महफिल में हमारे बारे में अलग अलग जो है राय होंगी, उसी से आ रहा है कि ये बातें करने लगेंगे मेरे जानने वाले, और हम अपनी जुस्तजू में निकल जाएंगे एक दिन। दूर तक कोई न होगा नगमा संजों में नईम। नगमा संज कहते हैं गाने वाला, गुनगुनाने वाला। कह रहे हैं कि दूर तक, दूर दूर तक तुम अगर ढूंढोगे तो गाने वाले, गुनगुनाने वालों में कोई नहीं होगा, बस चमन में याद की पुरवाइयां रह जाएंगी। यानी तुम्हारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ हमारी याद जो है बाकी रह जाएगी, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए अभी वह मौका है, अभी जो भी जिस तरह से भी ट्रीट करना है, सलूक करना है, कर लो। तो चलिए दूसरी गजल उसकी देखते हैं।
फसाना गम का, कोई गम गुसार हो तो कहें, कहानी दिल की कोई दिल फिगार हो तो कहें, वहां यकीन कि खुद ही कहेंगे हरफ जुनू, यहाँ ये फिक्र फजा साजगार हो तो कहें, जुनू की कौन सी मंजिल में मिल रहा है सुकून, हमारी तरह कोई बेकरार हो तो कहें, कहीं फसान ए हिजरा बरब्ते जिक्र वफा, किसी का अब न तुम्हें इंतजार हो तो कहें, उसी में छेड़ा न हमने फसान ए शबे गम, कि उनकी शाम भी कुछ सोगवार हो तो कहें, वो मुस्कुराए कि बरहम हुए गुजारिश पर, जो अपनी आंखों पे कुछ एतबार हो तो कहें, कहानी दौरे जुनू की कहें तो किससे नईम, जहां में हमसे कोई गम शार हो तो कहें। गम गुसार कहते हैं हमदर्द को, दोस्त गमखार, गम करने वाला, गम खाने वाला, फसाने गम, जो गम का फसाना है। कह रहे हैं कि कोई गम गुसार, कोई दोस्त गमखार हमदर्द हो तो कहें, कोई है नहीं, कहानी दिल की कोई दिल फिगार हो तो कहें, दिल फिगार दिल का जला, जख्मी दिल वाला, टूटा दिल। कह रहे हैं कि जो दिल की कहानी है, यानी मोहब्बत की कहानी, किससे करेंगे हम, कोई दिल फिगार हो, कोई उसी जैसा चोट खाया हुआ शख्स हो, जिसका दिल जख्मी हुआ हो, जो मोहब्बत में नाकाम रहा हो, ऐसे लोग हों तो हम कहें, जो हमारे गम की एक कहानी है, तभी ना हम उनसे सुनाएंगे। यानी ये कह रहे हैं कि वही उस कैफियत को समझ सकता है, ऐसे ही लोगों की तलाश है। वहां यकीन के खुद ही कहेंगे हरफ जुनू, ये एक कैफियत का बयान है, आशिक और माशूक की जो कैफियत होती है उसका जिक्र है। कह रहे हैं कि वहां यकीन के खुद ही कहेंगे हरफ जुनू। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके साथ जो बीती है वो खुद ही कहेंगे। यहाँ ये फिक्र फजा साजगार हो तो कहें, यहाँ ये फिक्र है कि माहौल थोड़ा सा बदले तो, माहौल थोड़ा सा साजगार हो, बने तो, और फजा कहते हैं माहौल को। ये फिक्र है, यानी दो तरफ की कैफियत। वहां उसको गुमान है, यकीन है कि वो खुद ही अपने हरफ जुनू कहेंगे, अपने दिल का हाल बयान करेंगे, मोहब्बत की कहानी सुनाएंगे। लेकिन यहाँ ये फिक्र है कि फजा साजगार हो, माहौल कुछ ठंडा हो तो बताएं, हम कहें। यानी इसको आप समझ सकते हैं, दो मोहब्बत करने वाले लोग जब पता हो, जैसे कि वालिदैन को पता हो और बेटी को पता हो, बेटी ये चाह रही हो कि हम माहौल थोड़ा सा कुछ ठंडा हो तो हम अपनी बात रखें वालिदैन के सामने, और ये वालिदैन को यकीन के वो सुनाए, या फिर दोस्तों पर भी इसको ढाल सकते हैं आप। जुनून की कौन सी मंजिल में मिल रहा है सुकून, गोया कि यहाँ पर जुनून की, पागलपने की, दीवानगी की कई मंजिलें बना रखी, कई दर्जे हैं। कह रहे हैं कि किस मंजिल में सुकून और इत्मीनान है, कौन सी मंजिल में मिल रहा है सुकून। हमारी तरह कोई बेकरार हो तो कहें, कोई हमारी तरह बेचैन और बेकल हो तो कहें। गोया कि हम अपने ही जैसे लोगों से बात कर सकते हैं ताकि वो हमारे हालात समझ सकें। कहीं फसान है हिजरा बरब्ते जिक्र वफा, हिजरा कहते हैं जुदाई को, फिराक को, और रब्त कहते हैं ताल्लुक को, जिक्र वफा। अब देख लीजिए, कह रहे हैं कहीं फसान ए हिजरा बरब्ते जिक्र वफा, वफा के जिक्र के ताल्लुक के साथ फिराक, जुदाई का फसाना, कहीं किसी का अब न तुम्हें इंतजार हो तो कहें। तो वफाओं की बात कहीं हो रही है, जो ताल्लुकात थे बिछड़ने के बाद उसका जिक्र है, और कह रहे हैं कि अब तुम्हें अगर किसी का इंतजार न हो तो उस बात को हम छेड़े, कहें। इसी में छेड़ा न हमने फसान ए शबे गम, ऐसे कैफियत में हमने फसान ए शबे गम यानी गम के रात का फसाना छेड़ा कि उनकी शाम भी कुछ सोगवार हो तो कहें। गोया कि अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं कि उनकी भी शाम कुछ उदास हो तो हम कहें। वो मुस्कुराए के बरहम हुए गुजारिश पर, यानी हमारे कहने पर उनको खफगी हुई, नाराजगी हुई, या मुस्कुराए, क्या वो पता नहीं, जो अपनी आंखों पे कुछ एतबार हो तो कहें। गोया कि हमको पता ही नहीं चल रहा है, हमको अपने आंखों पर भरोसा नहीं है, किस हालत में है वो,
اگر ہم کو اعتبار ہو جائے تو ہم کہیں گے کہانی دور جنوں کی کہیں تو کس سے نہیں. کہہ رہا ہے کہ دور جنوں کی جو ہمارے قلبی حالات تھے، جو ہمارے دماغی دیوانگی تھی اور دماغی حالات تھے، وہ کہیں تو کس سے نہیں. جہاں میں ہم سا کوئی غم شعار ہو تو کہیں. جس طرح سے سازگار موافق حالات کو کہتے ہیں، غم شعار یہاں پر آیا. غم کو سمجھنے والا کوئی ہو ہمسا ہی، ہماری ہی طرح کا، تو ہم اس سے بات کریں نا. چلیے اس غزل میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ یہاں پر دیکھیے کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ 5 اشعار پر مشتمل اس غزل میں مایوسی اور محرومی کے احساس کی جھلک ملتی ہے. مثلا دوسرے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ سینکڑوں برسوں کے بعد بھی میرا دیوانہ پن دل والوں کو یاد آتا رہے گا، لیکن میری نیک نامیاں مٹ جائیں گی اور بدنامیاں موجود رہیں گی. یعنی میری شہرت کی وجہ میری اچھائی نہیں، برائی ہی رہے گی. اس طرح اس شعر میں مایوسی کے احساس کی جھلک ملتی. اس کے بعد دوسری غزل کی بات کر رہے ہیں کہ یہ غزل 7 اشعار پر مشتمل ہے. اس غزل کے مطالعے سے اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا دکھ درد یا اپنا حال کسی دوسرے سے بیان کرتا ہے تو اس کے لیے وقت اور ماحول بھی سازگار ہونا چاہیے، یعنی موافق اور حسب حال ہونا چاہیے. دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ کسی کے دکھ درد کا احساس صحیح طور پر اسی کو ہو سکتا ہے جو خود بھی اسی دکھ درد سے گزرا ہو. چنانچہ مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ دیوانہ پن کے زمانے کی کہانی کس سے کہیں. البتہ اس دنیا میں اگر کوئی ہمارے جیسا ہی غم کا مارا، غم کا سمجھنے والا ہو تو کہہ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو ہم اس سے پھر کیوں کہیں. اب دیکھیے مختصر ترین سوالات. کہہ رہے ہیں کہ حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی. حسن نعیم کی پیدائش کی بات کر رہے ہیں تو ان کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی ہے. یہ جواب ہو جائے گا 6 جنوری 1924 کو. تو اب یہاں جب پوچھے گا کب ہوئی، اس کے بعد یہ دیکھیے حسن نعیم کا انتقال کب اور کہاں ہوا. حسن نعیم کا انتقال کب اور کہاں ہوا ہے تو حسن نعیم کا انتقال ہوا ہے ممبئی کے کسی کونے، یعنی ممبئی میں 1991 عیسوی 22 فروری کو ان کا انتقال ہوا ہے. حسن نعیم کس ملازمت سے مستعفی ہوئے، یعنی کس ملازمت کو انہوں نے چھوڑا تھا، تو یہاں پر دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کے وزارت خارجہ سے وابستہ تھے، کسی وجہ سے ملازمت سے مستعفی ہوئے، تو وزارت خارجہ کی ملازمت سے مستعفی ہوئے. یہ اس کا جواب ہے. اس کے بعد ہے حسن نعیم کس ادارہ میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے. غالب انسٹیٹیوٹ میں. اب یہاں اس کا جواب ہو جائے گا، دیکھ لیجئے اس کا پٹنہ ہو جائے گا. اس کے بعد حسن نعیم کا انتقال کب ہوا ہے تو 1991 عیسوی میں. کہاں ہوا ہے تو ممبئی میں ہوا ہے. کس ملازمت سے؟ وزارت خارجہ کی ملازمت سے آپ کیا ہوئے؟ مستعفی ہوئے. حسن نعیم کس ادارہ ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ غالب انسٹیٹیوٹ. تو یہ اس کا جواب ہو گیا چاروں سوال کا. اب دیکھیں مختصر سوال ہے. حسن نعیم کی غزل گوئی کی خصوصیات مختصراً بیان کیجئے. غزل گوئی کی خصوصیات آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو اختصار سے اس سے آپ چن کر کے لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر بھی ان کی خصوصیات پیش کی گئی ہیں. اس کے بعد ہے یہاں پر ان اشعار کی تشریح کیجئے جو ہم بتا چکے ہیں. قلب و جام حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی. اس کے بعد ہے فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، کہانی دل کی کوئی دل فگار ہو تو کہیں. یہ آیا ہوا ہے اس میں، آپ اس میں دیکھ چکے ہیں. حسن نعیم کی غزلوں کا عام رنگ کیا ہے؟ ان کی غزلوں کا عام رنگ آپ کہیے تو جدید شاعروں میں ایک منفرد مقام رکھنے والا ہے، یعنی جدیدیت کی رسم سے لیس، کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں سے اپنا رنگ جو ہے اکٹھا کیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کا ایک خاص رنگ ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد ہے کہ حسن نعیم کن بزرگ شعراء نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. ان کے 3 بزرگ شعراء نے حوصلہ افزائی کی. بسم العظیم آبادی، جمیل مظہری، معین احسن جذبی نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ان لوگوں کے نام قابل ذکر ہیں.
اس کے بعد ہے کہ حسن نعیم کن شعراء سے خاص طور پر متاثر تھے؟ خاص طور پر وہ متاثر تھے مومن سے اور غالب سے. تو یہاں پر ہے کہ غزلوں کے مطالعے سے محسوس ہوگا کہ وہ مومن اور غالب سے متاثر تھے، لیکن انہوں نے تقلید نہیں کی ہے ان کی. اس کے بعد ہے کہ حسن نعیم کو جدید شاعروں میں کیوں انفرادیت حاصل ہے؟ کیوں کا جواب کئی مرتبہ ہم نے دیا ہے کہ ان کا جو رنگ بنا ہے وہ تقلید نہیں کرتے تھے، وہ غالب اور مومن سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی سب سے الگ راہ نکالی، اور نکالنے میں انہوں نے جدیدیت کی رسم سے وہ واقف تھے. ان میں احتجاجی رنگ پایا جاتا ہے، درد مندی اور حسن و عشق کی کیفیت جو ہے اس کے اندر ہے. اسی لیے ان ساری چیزوں نے جدید شاعروں کے درمیان انہیں انفرادیت عطا کی ہے.